परमेश्वर जेउ मानकु प्रेम करंती से मानकु से केवल शासन करंती बोली भाबंतु नहीं। परमेश्वर प्रेमर अनेक परिभाषा रही अछि। मु गत काली आम निरूपित प्रसंगर शास्त्रांश अनुसारे लाओदिकिया मंडली पाई कि हेतु परमेश्वर एरूप एक कथा कहउछंती। आमे जेते लोक को भल पाओ जदि भल पाउछंती तेबे शासन काहींकी ता माने जहा को परमेश्वर भल पाउछंती से व्यक्ति आउ परमेश्वर को जो शब्द शासन से भितरे गोटिए कथा लुकायित अछि। आमे जदि कहारी को प्रेम करू इंग्राजी वर्सन रे लेखा अछि प्रेम बोलिके। प्रभु को लोक माने परमेश्वर काहींकी जेउ मंडली को से प्रेम करुछंती से मंडली को से शासन करिवे। कारण हेउछि शासन और प्रेम मझिरे गोटे विषय अछि, ताहा हेउछि पाप। परमेश्वर जदि आमको प्रेम करुछंती आउ आमे जदि पापरे ही रहिबा तेबे तांको प्रेमर परिभाषा शासन रे बदली जाए। ईश्वरंको प्रेमर अनेक परिभाषा अछि। मु आपनको 4-5 गोटी परिभाषा कहिबी तापरे शासनर लाभ कथा कहिबी। गोटिए परिभाषा हैला शासन काहींकी दुष्ट मानक प्रति परमेश्वर प्रेमर डेफिनेशन बा संज्ञा शासन छड़ा किछि नाही। एणु परमेश्वर प्रेम प्रत्येक व्यक्ति पाई पृथक पृथक प्रकारे प्रकाशित होई थाए। कहा पाई से शासक पिता अटंती, कहा पाई से शासन करिकी निजर प्रेमर परिचय प्रदान करती। किंतु से पिला जदि दुष्ट नुह से ईश्वरंको संतानटी जदि पवित्र अटे सेही संतान पाई परमेश्वरंको प्रेमर परिभाषा शासन हेबो नाही। कौन हेबो? द्वितीय परिभाषा हैला ताहा पाई ईश्वरंको प्रेमर परिभाषा होउची दान प्रदान। जोहन 3:16 टिके पढ़ंतु। परमेश्वरंको प्रेमर गोटे परिभाषा सेठारे कार मने अछि तो पढ़ि दियो। कारण ईश्वर जगत को एड़े प्रेम कले जे से आपना अद्वितीय पुत्र को दान कले जेपरि जे कही ताहांको ठारे विश्वास करे से विनष्ट न होई अनंत जीवन प्राप्त हुए। परमेश्वर प्रेम कले ईश्वर जगत को प्रेम कले आओ प्रभु को लोक माने से आपणार बहुमूल्य एकमात्र पुत्र को दान कले। तामाने परमेश्वर को प्रेमर परिभाषा मध्यरे गोटिए परिभाषा हेउछि बहुमूल्य दान देबा, गिफ्ट देबा। से दान देखी
निजर प्रेम प्रकाश करती तेबे आपण कहिबे आज्ञा आपण कहिले दुष्ट मानक पई शासनर प्रेम तेबे एई जोहन 3:16 रे तो जगत को प्रेम करिकी से शासन कहीं कले नहीं प्रभु को लोक माने जगत को प्रेम करी कहीं शासन करना ताहार कारण आमे देखिले पाई परिबा प्रेरित पुस्तक बाहर करंतु प्रेरित ताहार 17 अध्याय रे ताहा लेखा अछि 17 अध्याय 28 रु पढ़ंतु कारण ताहांको ठारे आंभ मानकर अस्थि गति व स्थिति जेपरि आपण मानकर निज कवि मानक मध्यरु सुधा केतेको कहि अछंती कारण आंभे माने मध्य ताहांको वंश आंभे माने मध्य ताहांकर वंश तापरे 29-30 तेबे आंभे माने ईश्वरंकर वंश हेबारु ईश्वरंक स्वरूप मनुष्यर शिल्प व कल्पना अनुसारे खदित स्वर्ण की रौप्य कि प्रस्तर तुल्य ज्ञान करिबा आंभ मानकर उचित नुहे ईश्वर सेही अज्ञानतार काल अपेक्षा करियछंती सत्य किंतु एबे से सर्वत समस्त मनुष्य को मन परिवर्तन करिबा निमंते जणांती गोटिए समय थिला सेई समय को प्रभु नाम देउछंती अज्ञानतार समय प्रभु को लोक माने समग्र जगत निवासी अज्ञानतार सहित पाप आओ मेघ भाईना गर्जन करिवो किंतु आपण भाई भौणी माने प्रभु को वाक्य रे आमोद प्रमोद करंतु बोलो यीशु मसीह की जोरे कहिबा हालेलुया हालेलुया आउ टिके जोरे हालेलुया ईश्वर जगत को प्रेम कले प्रेम करिकी शासन आरंभ करिनाहंती काहीकि जेहेतु जगत अज्ञानतार सहित पाप करुथिला एणु जदि केही अज्ञानतारे पाप करियोछि ताकू परमेश्वर शासन करंती नाही मु आपनको कहिबा पई चाहे आमे एठारे जदि केही अज्ञानतारे कोनोसी पाप करि देइथिलु प्रभु को लोक माने अज्ञानर पापर दंड प्रभु दियंती नाही सुनंतु एठारे किए अछंती आज्ञा अज्ञानी आमे तो पाप संबंधी ज्ञान रे सबु पीएचडी करिछु स्कॉलर गुडा कोटु काहाकू मिछ कहिबार ज्ञान नहीं कहतो काहाकू लोभ करिबार नॉलेज नहीं काहाकू रागिबार जणा नहीं कहतो काहाकू अभिलाषर धारणा नहीं काहाकू व्यभिचार पापर ज्ञान नहीं किए से पापर ज्ञान ही रखी नांती किए से अज्ञानी प्रभु को लोक माने हाँ से परी जड़े लोक अछंती जेउ माने पाप करिबा जे भूल अटे एहा जानी नाहंती जो माने जिसु को शास्त्र को पढ़ी नाहंती जो माने वाक्य को जानी नाहंती जो माने अण ख्रिस्टियान जीवन जापन करुछंती जिसु जे पाप को घृणा करंती प्रभु से पवित्र अटंती आउ से माने निज निजर नास्तिकवाद मतानुसारे निज निजर पाखंड नीति नीति अनुसारे से माने शास्त्र को जानी नाहंती वाक्य को जानी नाहंती जिसु को जानी नाहंती से माने काष्ठ प्रतिमा बा गछ पत्रर से माने भक्त होइछंती से जे कोनोसी हेउंतु ना काहेकि मु आपन को कहिबा पई चाहे जदि केही जानी नाही कि ए पाप करिबा द्वारा परमेश्वर क्रोध करंती दंड दियंती परमेश्वर शासन करंती जदि से माने अज्ञानतारे पाप करूछंती
ଶୁଣନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରେମ ଦଣ୍ଡ ସହିତ ପ୍ରକାଶିତ ହେବ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରେମ ଦାନ ସହିତ, ଅତୁଳନୀୟ ଦାନ ସହିତ। ଏଣୁ ଅଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ଅଣ ଜିହୁଦୀ, ବିଜାତି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନେ ଚୋରି କରୁଥିଲେ ବି ଦଣ୍ଡ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ବ୍ୟଭିଚାରୀ ହେଲେ ବି ଦଣ୍ଡ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ବେଶ୍ୟାଳୟ ଖୋଲିକି ବସିଲେ ବି ଦଣ୍ଡ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ପାପ କଲେ ବି ଦଣ୍ଡ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଏଣୁ ଚିହ୍ନି ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଆଜ୍ଞା ଆମକୁ କାହିଁକି ଏତେ ଦଣ୍ଡ? ଆରେ ଆପଣ ମାନେ ଅଜ୍ଞାନୀ ନୁହନ୍ତି। ଆପଣ ବାଇବଲ ପଢିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଚର୍ଚ୍ଚ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି, ଡୁବନ ନେଇଛନ୍ତି, ବାଇବଲ ଧରିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଟନ୍ତି। ପର ଘର ପିଲାକୁ ଆପଣ ନିଜ ମା ବାପା, ଆପଣଙ୍କ ମା ବାପା ପର ଘର ପିଲାକୁ ଶାସନ କରିବେ? କେବେ କରିବେ ନାହିଁ। ଏଣୁ ଶୁଣି ରଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଜଣେ ଅଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ଅଣ ବିଶ୍ୱାସୀ, ଆପଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ବି ତ ପାପ କରୁଛନ୍ତି। ହଁ, ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କ କଥା ହିଁ ପଡ଼ିଛି ଏଠାରେ। ଯଦି ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇକି ପାପ କରୁଛି ଆଉ ଦଣ୍ଡ ପାଉନାହିଁ, ତାମାନେ ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ନୁହଁ। ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣି ନାହିଁ, ବାକ୍ୟ ଜାଣି ନାହିଁ, ସତ୍ୟ ଶୁଣି ନାହିଁ। ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଯଦି କେହି ଅଜ୍ଞାନତାରେ ରହିକି ପାପ କରେ, ପ୍ରଭୁ ସେ ଅଜ୍ଞାନତାର କାଳକୁ ଉପେକ୍ଷା କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ যদি কে সত্য জ্ঞান প্রাপ্ত হেলা পরে পাপ করে, তাহাকু সে ক্ষমা দিয়ন্তি নাই, সে শাসন করନ୍ତି। পড়ি দিয়ন্তু 10 অধ্যায়ের 25-26 পদ। আচ্ছা, ମୁଁ ଭାବିଲି ଜାଣିଥିବେ ବୋଲି। 26 ପଦ, ଏବ୍ରି 10:26। କାରଣ ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିବା ପରେ ଯଦି ଆମ୍ଭେମାନେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାପୂର୍ବକ ପାପ କରୁଥାଉ, ତେବେ ପାପାର୍ଥକ ବଳି ଆଉ ଅବଶିଷ୍ଟ ନଥାଏ, ବରଂ କାରଣ ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିବା ପରେ ଯଦି ଆମ୍ଭେମାନେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାପୂର୍ବକ ପାପ କରୁଥାଉ, ତେବେ ପାପାର୍ଥକ ବଳି ଆଉ ଅବଶିଷ୍ଟ ନଥାଏ, ବରଂ ବିଚାରର ଏକ ପ୍ରକାର ଭୟଙ୍କର ପ୍ରତୀକ୍ଷା ଓ ବିପକ୍ଷମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରାସକାରୀ ଅଗ୍ନିର ପ୍ରଚଣ୍ଡତା ଅବଶିଷ୍ଟ ଥାଏ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯେତେ ଯୁବା ଯୁବତୀ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଲା ପରେ ଆପଣ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲା ପରେ ଯଦି ଆପଣ ଜାଣିକି ପାପ କରୁଛନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଥିବା ହେତୁରୁ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଦଣ୍ଡ ସେ ଦିଅନ୍ତି। ଏଣୁ ଅଜ୍ଞାନତାରେ ପାପ କରିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରେମ ଦଣ୍ଡ ଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ, ତାଙ୍କର ପ୍ରେମ କେବଳ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୁକ୍ତ ଅଟେ। ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁ ବ୍ୟଭିଚାର କର୍ମରେ ଧରା ଯାଇଥିବା ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଲା, ଆଉ ଯୀଶୁ ତାହାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଲେ ନାହିଁ। କାହିଁକି? ଅଜ୍ଞାନତାର କର୍ମ କରିଥିବା, ଅଜ୍ଞାନତା ହେତୁ ଯଦି କେହି ପାପ କରିଥାଏ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଧାରଣା ନାହିଁ, ବାଇବଲ ବିଷୟରେ ଧାରଣା ନାହିଁ, ପରମେଶ୍ୱର ଯେ ଏହା ଭଲ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ ବୋଲି ଜଣେ ଜାଣି ନାହିଁ, ଅଜ୍ଞାନୀ ହୋଇକି ପାପ ଜଣେ କରିଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରେମର ପରିଭାଷା ହେଉଛି କେବଳ ଦୟା, କେବଳ କ୍ଷମା,
केवल आशीर्वाद केवल मंगल दान। एणु मु कहिबी प्रिय ईश्वर लोक माने आपण केउ दलर अटंती, आपण जीसु को जानिथिबा लोक ना न जानिथिबा लोक, आपण अज्ञानी रे पाप करूछंती अज्ञान रे ना ज्ञान पाईकी पाप करूछंती। जदि आमे सब जानिकी मध्य जदि आमे स्वेच्छा पूर्वक पाप करूथिबा तेबे आम पाई प्रभु को प्रेम केवल शासन सहित प्रकाशित होब। जेहेतु आमे ताहांकर पुत्र अटु, आमे ताहांकर निज लोक अटु। एणुकरी प्रभु को प्रेमर परिचय प्रभु को प्रेमर परिभाषा अज्ञानतारे पाप करिबा लोक मानक पाई दया क्षमा अटे। किंतु पापर सत्यता पवित्रतार सत्यता वाक्यर सत्यता को जानी जानी जो माने दाम्भिक होई, जो माने शक्त ग्रीव होई, जो माने कठिन मना होई पाप करंती, प्रभु से मान को घृणा करू नाहंती, से मान को भी से प्रेम ही करंती। से पापी मान को प्रेम करंती, किंतु से पापी मान को जो माने वाक्य जानी जानी की पाप करुथिबा ईश्वरंक संतान एमानकु से शासन द्वारा प्रेम करंती। एटा गोटे परिचय। तृतीय प्रभुंक प्रेमर परिचय हैला तांकर प्रेम से परित्राण देवा द्वारा प्रकाश करंती। रोमियो 5:8 पढ़ंतु। एहा तांकर आउ गोटे प्रकार प्रेमर परिभाषा अटे। किंतु आम्भेमाने पापी थिबा समय सुधा ख्रीष्ट जे आम्भ मानक निमंते मृत्यु भोग कले, सेथिरे ईश्वर आम्भ मानक प्रति अपना प्रेम सप्रमाण करूछंती। से आम्भ मानक प्रति आमे पापी थिबा समय रे सुधा निरुपाय थिबा समय रे सुधा से आम्भ मानकु से पाप क्षमा देवा निमंते निजे गोटे योजना बनाइले। निजे रक्त झराइबा पाई, हाथरे पादरे कंटार माड़ खाइबा पाई, पिठीरे करड़ा, मस्तकरे कंटा मुकुट, देहर सब रक्त झराइबा पाई गोटे योजना बनाइले। ए योजना किछि नुहे, यह ईश्वरंकर प्रेम। शुणु आमे कही हेले ताहा मागी नथिलु, से जाचिकी आम पाई बोली क्रूसरे प्राण देले। प्रभु को लोक माने आउ एई प्रेम द्वारा से परित्राणर कर्म आम निमंते करिगले। एणु ईश्वरंकर प्रेम से जाचिकी प्रदान करंती। से मागिबा जाए अपेक्षा करंती नहीं, से बिना मूल्य रे दियंती। आ एते बड़ परित्राण जहाकू केही किणी पारिबे नाही, जहारो मूल्य केही देई पारिबे नाही, एई परि परित्राण से बिना मूल्य रे देई देले। आ आमे प्रभु को देबार कथा आसिले केही केही 10 टंकार अधिक दियंती नाही। मु आजी भाबुथली बौद्ध कंदमाल सी रे बदान्यर लोक माने निश्चय अछंती बोली एते विराट बड़ आयोजन हेई पारुछि। काली आम नेशनल प्रेसिडेंट कहूथिले सी रो एते बड़ कांग्रेगेशन से भी केबे देखि नांती सी कन्वेंशन रे। ता माने आम लोक माने प्रभुंक पाई उदारचित अटंती। भल कथा अटे। प्रभु को लोक माने आमे जदि प्रभु को देई पारुछु, खाली अर्थ नहीं, अर्थ तो भल विषय अटे, किंतु अर्थ सहित जहा से आम ठारू आशा करंती ताहा मध्य आमे तांकु देवा दरकार। से आशा करंती, से आमको प्रेम कले आमे भी ताहांको प्रेम करू। प्रभु को नामर धन्यवाद हेउ। एहा थिला प्रेमर 2-3 गोटी परिभाषा। आसंतु आमे टिके भीतर को जिबा। जेउ शास्त्रांश हमर निया जाईछि, परमेश्वर कहउछंती आमे जेते लोक को भलो पाओ शासन करो। मंडलीर लोक मानकु से शासन करंती। काहेकि
ସେଇ ଲାଓଦିକିଆ ମଣ୍ଡଳୀ ଈଷଦୁଷ୍ମ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ଶୀତଳ ନୁହନ୍ତି କି ଉଷ୍ମ ନୁହନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଈଷଦୁଷ୍ମ ହେବାରୁ ଆମେ ତୁମକୁ ଆପଣା ମୁଖରୁ ଉଦ୍ଗାର କରିବାକୁ ଯାଉଅଛୁ। ତାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ଈଷଦୁଷ୍ମ ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଗାର କରିବେ। ଆଉ ସେ ଉଦ୍ଗାର ମଧ୍ୟରେ ତାହାଙ୍କର ଶାସନ ମଧ୍ୟ ରହିଅଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଉଦ୍ଦୀପନା ସଭାର ବେଳାରେ କହିବାକୁ ଯାଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶାସନର ଉପକାରିତା। ଯଦି ସେ ଆମକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଆଉ ସେ ଶାସନ କରନ୍ତି, ସେ ଶାସନରେ ସେ ଆମ ଜୀବନରେ 4 ବିଷୟ ଆଣିବା ପାଇଁ ଶାସନ କରନ୍ତି। କଣ ସେ 4 ବିଷୟ? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଏବ୍ରୀ ପୁସ୍ତକ ବାହାର କରନ୍ତୁ। ଏବ୍ରୀ ପୁସ୍ତକ ତାହାର 12 ଅଧ୍ୟାୟ ତାହାର 6 ପଦରୁ ପଢି ଚାଲନ୍ତୁ। କାହିଁକି ପ୍ରଭୁ ଶାସନ କରନ୍ତି? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶାସନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ ଅଟେ? ବଡ଼ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଶୁଣନ୍ତୁ। କାରଣ ଯାହାକୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି ତାହାକୁ ଶାସନ କରନ୍ତି, ପୁଣି ଯେଉଁ ପୁତ୍ରକୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ତାହାକୁ ପ୍ରହାର କରନ୍ତି। ଶାସନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତ ତୁମ୍ଭେମାନେ କ୍ଲେଶ ସହ୍ୟ କରୁଅଛ। ଈଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହିତ ପୁତ୍ର ତୁଲ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରୁଅଛନ୍ତି। କାରଣ ପିତା ଯାହାକୁ ଶାସନ ନ କରନ୍ତି ଏପରି ପୁତ୍ର କିଏ ଅଛି? କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଶାସନର ସମସ୍ତେ ସହଭାଗୀ, ଯଦି ତୁମ୍ଭେମାନେ ସେଥିର ଅଂଶୀ ନୁହଁ, ତେବେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ପୁତ୍ର ନ ହୋଇ ଜାରଜ ଅଟ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଶାସନକାରୀ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଶାରୀରିକ ପିତୃଗଣଙ୍କୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ସମାଦର କଲୁ, ତେବେ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ପିତାଙ୍କର ବରଂ କେତେ ଅଧିକ ରୂପେ ବଶୀଭୂତ ହୋଇ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ନ ହେବୁ। କାରଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେପରି ବିହିତ ବୋଧ ହେଲା, ତଦନୁସାରେ ସେମାନେ ଅଳ୍ପ ଦିନ ନିମନ୍ତେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଶାସନ କଲେ। କିନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେପରି ତାହାଙ୍କ ପବିତ୍ରତାର ସହଭାଗୀ ହେଉ, ଏଥିପାଇଁ ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ନିମନ୍ତେ ଶାସନ କରନ୍ତି। ଶାସନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆନନ୍ଦଜନକ ବୋଧ ନ ହୋଇ ଦୁଃଖଜନକ ବୋଧ ହୁଏ। ତଥାପି ଯେଉଁମାନେ ତଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛନ୍ତି, ତାହାପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଶାନ୍ତିର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଧାର୍ମିକତା ପ୍ରଦାନ କରେ। ବସ୍ ରହିଯାନ୍ତୁ। 5 ପଦ ଟିକେ ପଢି ଦିଅନ୍ତୁ। 5 ପଦ। ଆଉ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ପରି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଉକ୍ତ ଏହି ଉତ୍ସାହ ବାକ୍ୟ ଭୁଲିଅଛ। ହେ ମହର ପୁତ୍ର, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶାସନକୁ ଲଘୁ ଜ୍ଞାନ କର ନାହିଁ, କିମ୍ବା ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ କ୍ଳାନ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ହେଉ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ 6 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପ୍ରଭୁ ଯାହାକୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି ତାହାକୁ ଶାସନ କରନ୍ତି। ଯେଉଁ ପୁତ୍ରକୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ତାହାକୁ ସେ ପ୍ରହାର କରନ୍ତି। ତାମାନେ ଯଦି ଆମକୁ ପ୍ରଭୁ ଶାସନ କରୁନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମେ ତାହାଙ୍କର ପୁତ୍ର ନହଉ। ତଳେ ଲେଖା ଅଛି, ଯେଉଁମାନେ ତାହାଙ୍କ ଶାସନର ସହଭାଗୀ ନୁହନ୍ତି ସେମାନେ ଜାରଜ। ଜାରଜ ବୋଲି କହିଲେ ଯାହାର ମା ବାପାକୁ ସେ ଜାଣି ନାହିଁ, ଏ ପ୍ରକାର ଜାରଜ ସନ୍ତାନ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ, ତାମାନେ ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ଟିକିଏ ଭୁଲ କଲେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଉଛନ୍ତି, ଟିକିଏ ପାପ କଲେ ପ୍ରଭୁ ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି, ଟିକିଏ ଭୁଲ କଲେ ଦଣ୍ଡ ମିଳୁଛି। ଭାଗ୍ୟବାନ ଆପଣମାନେ, କାହିଁକି? ଆପଣମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁଅ ଅଟନ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ଅଟନ୍ତି। ଏଣୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଶାସନକୁ ଘୃଣା କର ନାହିଁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଶାସନକୁ ଭୟ କର ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ସେ ଶାସନ ଦ୍ୱାରା ସେ ଏହା ପ୍ରକାଶ କରାଉଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ତାଙ୍କର ନିଜର ପୁଅ ଅଟନ୍ତି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି କେହି ବ୍ୟଭିଚାର ଉପରେ ବ୍ୟଭିଚାର, ଝିଅ ଧନ୍ଦା ସହିତ ଝିଅ ଧନ୍ଦା,
गर्लफ्रेंड उपरे गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड उपरे बॉयफ्रेंड, पाप उपरे पाप, पोर्नोग्राफी उपरे पोर्नोग्राफी, अश्लीलता उपरे अश्लीलता, ये सबू करिकी भी बिंदास रहुछि, किछि दंड मिलु नाही। सुनंतु तार अर्थ प्रभु ताकू ग्रहण करि नांती, से प्रभु को पिला नुहे, से प्रभु को पिला नुहे। हाँ हे पारे बेले बेले आउ गोटे धारा आईन प्रभु लगांती, कौन दीर्घ सहिष्णु हुअंती, निज पिला मानंगु मध्य से समय दियंती, बेले बेले से अपेक्षा करंती, से दीर्घ सहिष्णु। एणु करी लेखा अछि, ओडिया रे शब्द एते मजा आसे नहीं। आम्भ मानक परमेश्वर क्रोध रे धीर, किंतु ताहाकु जदि आपण हिंदी रे देखिबे लेखा अछि, परमेश्वर विलंब से क्रोध करने वाला, तामाने विलंबरे से रागंती। जदि कही पाप करी 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 की गुप्तरे अछि, आउ प्रभु ताहाकु दंड देउ नाहंती, तो सुनंतु हेई पारे प्रभु अपेक्षा करिसंती। काहेकि उपदेशक 8:11 टिके पढ़ंतु। कुकर्म विरुद्ध रे दंडाज्ञा त्वरित सिद्ध नहिबारु मनुष्य संतान मानक अंतकरण कुकर्म करिबाकु संपूर्ण आसक्त हुए। कुकर्म करी करी लुचि लुचि रहिला बेले प्रभु दंड सांगे सांगे बेले बेले दियंती नहीं। काहेकि परमेश्वर विलंब से क्रोध करने वाला है, से जल्दी रागंती नहीं, से जल्दी क्रोध करती नहीं, से सहिष्णु दीर्घ सहिष्णुर ईश्वर अटंती। एणु करी तांको पिला माने, तांको संतान संतति माने पाप कले हैं, भूल कले हैं, बेले बेले दंड मिलु नहीं। किंतु मने रखंतु मो मुरुड़ी पांगा सी कन्वेंशन रे